Za ovu finu poslasticu sipali smo u šerpu vode, otprilike centimetar i po dva i čekamo da provri. Dok čekamo da nam voda provri, u jednu veću činiju sipamo 500 ml slatke pavlake i sad to mutimo. Umutili smo slatku pavlaku, mekano, kao za šlag. Operemo viljuškice i nastavljamo s poslom. U jednu posudu stavljamo 3 žumanca i jedno celo jaje. Dodajemo 200 g šećera i sad sve to stavljamo na paru da se kuva. Uključujemo mikser i miksiramo 10 minuta od momenta kad nam voda provri. Pošto je isteklo tih 10 minuta, skidamo sa vatre. I sada ćemo dobijeni krem presuti u slatku pavlaku. Znači, odmah tako sa vatre. Ostalo nam je još da ovu masu fino sjedinimo. Pošto smo ovaj fil izmutili, uzimamo kalup. Ovo je kalup za hleb, stavili smo foliju i sada ćemo u taj kalup staviti pola ove mase. Uzimamo omekšali Milka Euro krem i stavljamo po sredini. Možete da koristite i bilo koji Euro krem. Preko stavljamo drugi deo krema. Pošto vam je ovo dno, morate od gore da poravnate. Ako imate višak, slobodno ga prebacite u jednu ovako činiju. Možete da dodate voće, pa onda da zaledite. Još malo poravnamo. I sad uzmemo neku varjaču ili nešto. Samo ovako levo-desno izmešate. I kad izmešate, poravnate i nosimo u zamrzivač 3-4 sata. Nakon što stoji i dobro se ohladi, okrećemo ga na tacnu. Ostala je još dekoracija po izboru i posluženje.